Hadi cingtini salai nai o mare sho Hadi cingtini musalai nai o kising sho Recap nai masanai tong thok lai nai Tring bisi ketalo lam sholai Recap nai masanai tong thok lai nai Tring bisi ketalo Bisi Kwtal 2024 আপনি কইলানো ত্রিপুরানি লোকরা আনি ব্যক্তিগত এবং আনি ফ্যামিলি তরফ থেকে হামজাবুং তাই চিবাইয়া খানো তিনি বেলাই তংথুমনি সাল তিনি সিএম ব লগি তঙ্গু রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় অনেক কক চাইমানো কিন্তু তিনি দিনে অন্তত চেঙাবর কক হই যিনি ইএম তঙ্গ রাজেশ ফাইকা পার্ক ত্রিপুরা রাজ্যনি তবক সব থেকে লার্জেস্ট ইনমেন্ট এবং ফেমাস পার্ক আবার जों সাইমানো তবক যেভাবে जों লামা নুখা প্রায় 50,000 লাইখা ইনি খানাও যত হিসাব খাইমেয়াকো তো তিনিনি সাল ল যেভাবে পার্ক বরফ ফাইকা অমন जों সাইমানো যে পার্ক বসে ফেমাস তো কাজে তিনিন সাল आं साना बुझुगो त्रिपुरानि जत बरक हामबाय तंमानथो जतनि नगन खुशी ताई तंथनि बयार बिसि बेतांतै फैतो हामबाय हामबाय ए खुलुमनाय आफारो ए बिसिनि एमपि साहेबनो हामबाय मारावो बनि फेमिलि सह बतिनि खुमुलुंग पार्क ब फाइमिनि बागै ब एक दिन आगेयानो साहखा अ जागा फाइनाय हुइखा आंबो बनो वेलकाम जानखा तानि केबो अपोजिशन फाइमानि परे जिनि खुमुलुंग पार्क ब सफायाखो गेतिनि फाइखा बेलाइखा हामबाय जों जतन साइमानो जिनि अम खुमुलुंग पार्क त्रिपुरानि जतनि से लार्जेस्ट पार्क जों जत मिलिवै अमनो दैबो काहाम के सना लायवनि दै अम खाइलायवनि सिरवानि नांनाय तानि के अम जिनि काइसा त्रिपुरा सामसाइनि दै स्टेटनि ओङै अम रेभिनिउ